What's going on? Kaya na. May kasama akong vlogger. Nakatungtong. Taas eh. Tangkad mo today. Yeah, I know. You know, right? I know. May tungtungan pala. I know. Gaya-gaya ka naman. Hindi, kinukunan ko kasi yung kuko. Ay, pag nakatungtong ka dyan, matangkad ka na sa akin. I love it. Si Ate Abs busy. Say hi. Hi. Hi? Oo. Hi ka, hi. Hi, hi. Ay! Ay.